maulea tema dihita salutna. Shalom. Hita dongat situa asa diarahon tamutta tujolo akana lau kebaktian laos informasi homma tuita saluhutna alanon habis kebaktian mangap bersama do hita di tempaton jala moloboi pinangido sudah hita nadong di parmingguonon habis mangan unang maju adong na keluar aladong do tamutta Pak Wali Kota Kabinda Dandim do taka dongat tasian Kepri alani pinangido asa unang adong ano habis kebaktian habis mangan marserak moloboi di tempat mahitan non tarsongan ima buah-buah di tasaluna molate. Tujolo gudang dope kosok tujolo mamu amangina tujolo.
Dihamu amangina nami moladong naung sahat di ingananon ima Ruasni Huriata sian Pagaran ima sian HKBP Batu Ampar HKBP Tiberias dot HKBP Jetun Kabil asa masuk mahamu tu ingananon damang dainang Ruasni Huriata na sian Pagaran ima sian HKBP Batu Ampar HKBP Tiberias dohot HKBP Jetun Kabil asa masuk mahamu tu ingananon mau lihat. Amanami nanami parhalado ni Huriata asa masuk mahita tu konsistori laho mangarade tu par masuk ni parmingguata damang dainang naso tu songon penerima tamu asa konsistori ni garejata ala naok masuk kata ma parmingguata di bagasan Manogoton mau lihat. Tes 1 2 tes.
Shalom, Shalom. Horas Madihita. Asata mulai Minggu Pesta Puncak Tahun Okumene Inklusif Hoho Mahita dengan Atabe saat teduh. Amin. Masuk Mahita, Merede Hita, Sian Bukede nomor 4.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadian tu mapalangit dohot tanoon. Amin mangasahon debata sehamunangat do ulahonota. Ngot maho ale parhinaloan, tersunggul maahu di buha siang hari. Pujiok kumaho di tonga-tonga ni akka bangso, ale Tuhan, edehonok kumadiho di tonga-tonga ni akka marga, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata. Sai tatama Jesus margogo tutu, rado dihurjun hatana sudeng, sai monang hamu, sai monang useng, ibana doraja atomon ami, orope halona sumuru Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion, di mana tersurat di Sada Kronika tatopoti ma dosata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo napatupahon hasesan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni Roham, saya asima Roham di hami, akan na mangarsak ko dosa nami. Saya sahapi ma tubagasar rohanami hasesan di dosa nami i, lehod ma tuhami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asin ni Roham, alay asa hot rohanami marhapor siyahor lau manggotapon nasa dosa doho rauha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sani dosa. Songono dohatan ni Tuhan Jehova nunga pola hupasisi akka pangalosim songonobun. Jala songonobun manorob akka dosam. Say mulak maho tuahu ay ahu dos paluaho hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Budulman. Mari dihita. Porus mahokan rumpari di tangan adomo musuro kunasonan diampuan amo di tangan adomo musuro kunasonan diampuan amo Marsaring ardia kapartikor Landok ogodisi Pamay monangi Pay masaha
asudetu surgoi landok ogonisi sampai monangi hai masa asudetu surgoi. Tatangi hom mahatani debata turpuk epistel di hari mingguon iman tersurat di 2 Korin 10:2 mamuk kami ayat 2 sahat tu ayat 10 tajaha magati pasoring sokonon hatani tu hata di bagasan Kristus hutadda sada jolma nunga 10 tau salpuna tarhisat halakiro di lapis pertuluhon ni badunga gijangi manang na di bagasad dagingna iba na ujui manang di balian ni dagingna dak kuboto debatado ubotosa. Natarhissa do ibana rori paradeiso jala di begedo hata naso tarhatahon naso jadi dohonon ni jolma nasida. Jalanang pe hupa puji-puji diriku dang naso marroha audisi ay sitong do hataki alay huorom namai unak sumurung ahu dirajumi halak sian na nidana doho binegena diahu. Tulu hali dohu pangido siat Tuhani asa sumuru tia sanau. Di baheni sonang dohu ilala di bagasan akka hagaleon pangaleleon hasosahan pangaleleon dohot hagugutan ala ni Kristus aju pagaleahu disido ahu margogo ido sahatna martua doak kana tumangihon hatani debata jalano peopsa amen mare dehita. Pangau kasih roha Diau namaku iya Tuhan Yesus kasih roha Diau Tabegema titing ni huriata. Shalom damang dainang tabegema titing ni huriata di bagasan mingguon horasma dihita saluhutna doho dia kadongan naud dope mar minggu di tonga-tonga ni huriata naro sadarion Arion harga noverikinia parulian situmeang rap dohot sahalak dak danak bawa dohot sahalak dak nanak boru ni nasida maringanan ditiban Taman Sari Blok A nomor 127 masuk tu wik tiban anggiat ma gabe ruas namangulu parto diona di Huria Pau Paton puncak tahun okumene inklusif HKBP Resort Batam
di hari Minggu sadarion Pitu Juli 2024 di Patu Pado Pesta Puncak Tahun Okumene Inklusif HKBP Saresot Batam napinuka marhite parmingguan di pukul 10 WIB Jalalaus di gedung serbaguna odo hita marminggu dohot mar pesta anon sialani naparjolo ni sosohoma tu saluh ruas ni huriata nama dohoti parmingguan pukul 10.00 WIB asalaus tadohoti ma saluhut ulaon panortorion dohot lelang ima napinatupa dung sidung parmingguanon atong tapi paihut-ihut ma ulaoni sian nama muka satu na sidung anon napa duahon masohot do parmingguan di pukul 10.06 dohot pukul 10 WIB napa limahon patadahon calon parhobas Bibel Pro hobar tu surat penugasan na tinongos ni amang sekretaris jenderal HKBP pendeta Dr. Victor Tambunan ditongos do tu huriat tahun sahalak calon partohonan Bibel Pro ima namargoar calon Bibel Pro Neniun Simangunsong SAG asalam takkas panadayota tunasida sialani dung sidung majahatiting di bagasan minggu sadarion asa patadaho diri manasida di Joloon. Napaunapon konven HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Mamuka sian hari Senin 1 Selasa 8 sampai 9 Juli 2024 saluhut parhobas full timer HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau dohot keluarga borhat do madohoti konven tu HKBP Johor Baru Malaysia sialani masohot ma di hari Selasa 9 Juli 2024 learning calon situa dohot sermon parhalado HKBP Batam partangyangan week hari Rabu 10 Juli 2024 Balai Kolam Sada Galilea Balai Kolam 2 Balai Kolam Tolu Tiban Bengkong Sekitar Seipanas Blok Onom Glory Batam Center Nagoya Sekitar Kamis 10 Juli 2024 Batam Kota, Batam Center, Nagoya, Bengkong Indah, Baloi Ditpam, Muara Takus, Baloi Center, Balai Kolam Sada Nasaret. Napa 10-hon Sinode Distrik Mamuka sian hari Rabu, hari Senin sahatu hari Rabu tanggal 15 satu tanggal 17 Juli 2024 pukul 13.00 WIB maringanan di Hotel Aston Tanjung Pinang di Patu Pado Sinode HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau lao manotopon aka anggaran dohot program HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau tahun 2024 pemilihan fungsionaris distrik dohot calon pareses tatangyakon ma asadinggan mardalan sude Sinode Distriki jala di pasu-pasu Tuhan napa 10 sadahon panitia tahun okumene inklusif di bagas tikina jonokon pato paon ni huriat tado marhite panitia tahun okumene inklusif ima perlombaan antarwik ima naparjolo CCA napa duahon berpacu dalam buku ND napa tuluhon komunikata perlombaan ini dipatupa dari Sabtu 14 September 2024 jala puncak pertandingan di Patupa di hari Senin tanggal 16 September 2024. Napa 10 paton bunga altar. Bunga altar di Minggu sadarion ima sumbangan sian Grace Romauli Borumunte sian Wik Baloi Center Mauliatema di Nasida. Saldo akhir ni huriata ima 537 juta 33.294.000 rupiah. Warta tambahan sadarion Pitu Juli 2024 nunga marujungolu amang situa kapak pahan nahina baluhon ni inang borusitorus sian Wik Blok Onom umur 70 tahun. Tongoni matiting ni huriata pinasahat ma partikian tu inang calon Bibel Pro lau patadaho diri.
Horas madihita saluhutna Jumolo mulai ati mata doktu mata debata na mga leo dihita hahipason bohita rap marpungu di ngananon lau mamuji do pasangapon guarni debata mulai ate nang di amang padita resort dohot saluhut parhalado ni huria songsoni di saluhut ruas ni huria na mga leo tikki di hami lau patadahod diri ia goarhu nenius si mangunsong day nang pangitubui boru pajaitan hutata sian kutacane manginang molo huria na paborhat tonau sebagai calon Bibelfro di HKBP ima huria HKBP Marati Resort Marati distrik 12 Tanah Alas kutacane ia hami na marahamarangi na mariboto ono palak kami auma sinomoropat alani mauliate ma upasat hami dihita salutna jakon hamu mahami amanginang alana calon Bibelfro LPP Sada do Peau jakon hamu mau songon calon pelayan Bibelfro LPP Sada di huriat tahun mauliate ma dihita mauliate nang dituhatta horas Mari demahita. Sada korna muli sianas goari goari Tuhan Yesus itu nau muli goari Tuhan holani rohenteki goari Papalu pohaki Dunga palum dorhang Dunga sonaton diki Gohar mido sincataku Dopak akamu sui Gohar Tuhaki Holani do eneki Goarni Jesus ni do pamalu pohaki Dami ni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madhita saluhuna. Turpu jamita di mingguta sadarion tersurat di Pesalmen 40 ayat sada sahatu ayat 15. Songonom madidok disi. Edde si anak ka anak ni si Kora. Tibuldo Jehovah jala pujio situtu di bagasakuta ni di batata. Di atas dolok kabadionai. Denggaddo martaga habbing silas ni roha niliat portibiodo dolok sioni suhina tukkan utara putani raja natibuli tahu partano batua do debata tertadda di akabagas nasida aida ma marluhut do raja madapoton hape dung di ida nasida pitor tarhatotong do mabuk bedo nasida maporus akahitir do nasida disi mangae songo boru-boru na lau mangitubo. Iro puki hodo akaparau tarsis marhiti-hiti logo siak kabicaran. Sumatu barita na hubege hami do huida hami di bagasakutan di Jehovah Sebaot. Di bagasakutan di debatatai. Sai pahoton di debata doi rodi sa leleng-leleng na. Ditibang rohanami dua li debata asini roham di parsitongaan ni Joromi. Sumattu guarmido barita malede bata
ro di ujung ni tanoon, gok hati gorad dosia mummi, marlas ni roha madolok sion, marolopolok makaboru juda ala ni panguhummu, hal yang ihamu masioni, jalaliati hamu, bilangi hamu ma akapartano batuan nai, tak kasih hamu ma parik nai, sigati hamu ma akka bagas nai, asa tarpacocor hamu tu pinoparmu sugut, paboa debata oddo debatata, rodi sa leleng-lelengna, ibana manugu hita, rodi hamatean. Ido sahana. Ya mokana hinaholongat di bagasan guarnitata Yesus Kristus. Kebutuhan yang sangat mendasar diganuk jolma titikyon ima rasa aman, rasa nyaman. Apapun yang dikerjakan oleh setiap manusia sasitongna untuk menciptakan rasa nyaman. Bagaimana agar dia memiliki rasa nyaman dalam hidup ini? Karena itu kadang rela harus membayar dengan harga yang sangat mahal karena rasa nyaman. Ya mau kana hinaholongat di bagasan guartata Yesus Kristus. Alana so nyaman do tahilalang huluta. Maka kita menciptakan CCTV di bagas tabi. Asa tarboto ise namar jahat doho naso mar jahat. Ala naso nyamat do benarong bodyguard, pengawal, perjaga. Asa boy di jamoton. Seorang anak, seorang bayi, kebutuhan bayi adalah rasa nyaman dari orang tuanya, rasa nyaman dari ibunya. Ibu tidak hanya sekedar menyusui anaknya, tetapi anak yang menyusui dari seorang ibu, natumi bodisi, dia memiliki rasa nyaman. Ya mau kana hinaholongan, molo tabereng konsep ni huta ni halak Batak, adonggo padoha madok, sinua bulu si bahen nalas, sinuan uhum si bahen nahoras. Sasitongna konsep ni huta di halak Batak adong parikna jala pariknai disuani bulu jala adong harbanganna persesia jolo jala adong harbangan na met siapudi jala biasa na di harbangan na di joloi na jolo ninna adong do disi pangulu balang jala pangulu balangi boy do di boto ibana siapa yang bermaksud jahat na yang masuk tu hutai dohot na haruar syakutai atau siapa yang berniat baik. Maka konsep huta itu, konsep parik itu, konsep bului, konsep harbangan nakaning berhubungan tu rasa nyaman. Pohama asa nyaman. Dua anak kamang dohotak kainang molo konsep hutai adong harbangan namet siap pudi jalaido dalam tubalian, jala biasa na harbangani, dangarok pangulu balang desi, jala berbentuk bulat doi, alasan itu memulus, dorbia marang na horbo, tuladang, jadi saukuran ni siubeon ni horbo itu, jala sanido jolma masuk, keluar masuk, tubalian ni huta tuladang, molo jolma na boy lewat sani bebas keluar masuk, ima pargelengon ni parhutai. Naung turun temurun mulai sanggijang gabi parkel lengon. Duban na saya juk di dokon. Anak ni habing nami doi moloninna. Dia sudah bebas. Jala pendudukipe sudah merasa nyaman. Moloro parkel lengon. Na turun temurun na kaning. Maka saudara-saudara, rasa nyaman itu. Ido napi nikirhon ni torop halak. Ido napi narsita ni torok halap. Dia menciptakan rasa nyaman dalam hidupnya. Saudara-saudara, bahkan kadangkala untuk menciptakan rasa nyaman itu, manusia menggunakan kekuatan dunia ini. Manusia menggunakan magic,
manusia menggunakan dukun untuk melindungi diri agar dia merasa nyaman dalam hidupnya. Bahkan saudara-saudara, seseorang akan kehilangan logika, seseorang akan kehilangan iman hanya supaya dia aman untuk posisi dan kedudukannya, supaya dia merasa nyaman dalam hidup ini. Tersongor Raja Saul yang terlampau cinta dengan jabatannya mencoba mempertahankan kekuasaannya dengan mengandalkan duniawi, dengan mengandalkan dukun, datu, untuk menciptakan rasa nyaman bagi dia. Saudara-saudara, tapi tidak terletak dari kota kita, rasa nyaman itu tidak terletak dari rumah kita yang membentengi kita. Tapi rasa nyaman itu terletak kepada Allah. Maka kekokohan sebuah kota, kekokohan sebuah rumah, atau kekokohan sebuah rasa nyaman berasal dari Allah. Lupa nedokot di bagasa turpukon. Hapedung di idana sida pitor tarhatotong do. Mabuk bedo na sida maporus akahitir do na sida disi. Mangai songo boru-boru nalau mangit tupu. Diro puki hodo akka parau tarsis marhite-hite alogo sian kabicaran. Dia kana hinaholongan di bagasan kuarnitota Yesus Kristus. Di dalam kota Sion itu, dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Di ayat 4, tahu partano batu haddo di bata tertadda diakka bagas nasida. Kota-kota berbenteng berfungsi sebagai tempat berlindung bagi orang-orang di daerah itu. Kekokohan kota benteng sangat menentukan untuk menimbulkan rasa aman dan nyaman. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Memang gambaran di Sion, gambaran di kota Sion sebagai kota benteng tempat perlindungan. Dan orang-orang yang memasuki kota Sion itu merasa nyaman dalam hidupnya. Alai panurak ni pesalmenon patorakon, bukan kekokohan kotanya itu yang memberikan rasa nyaman, tetapi Allah yang membangun kota itulah yang memberikan rasa nyaman itu. Dia mau kana hinaholongan di bagasan kuarnitota Yesus Kristus. Arok nakin siang awal, segala yang kita usahakan, segala yang kita kerjakan adalah hanya untuk memperoleh rasa nyaman dalam hidup ini. Adong tulu fase di perjalanan ni nguluni zolma. Fase na perjolo apa yang sudah berlalu. Nong salpo. Jalagodang do zolma dihantui oleh apa yang sudah berlalu dalam hidupnya. Sehingga masa lalu itu menghantui dia, dungi gabedang boy bebana proaktif di masa kini. Saya mulak ibana tu masa lalu. Alani torop madokon, masa lalu itu masa untuk dikenang, bukan kembali ke masa lalu. Molomar ningot masa lalu boy do, tapi kembali ke masa lalu itu tidak bisa. Yang kedua, masa kini. Masa kini adalah masa berpikir untuk masa yang akan datang dan masa berpikir untuk masa kini. Mengerjakan masa kini. Mungkin di situasi tanuaing kita berpikir untuk masa kini. Waduh sinuaing, bagaimana masa kini itu? Napatoluhon masa yang akan datang.
Kodang do jolma mereka berpikir mereka berada saat masa kini, tapi mereka sudah berada di masa yang akan datang. Ngoluna di sinuaing dope, alenggo pakilalaan na nunga sahat ditikin nengro. Berpikir untuk masa yang akan datang. Sasitongna dihawakan na hinaholongan di bagasan kuarin Tuhan Yesus Kristus. Masa lalu itu dan masa kini itu dan masa yang akan datang itu saya ada dong. Proses berpikirnya. Seandainya kita berhenti memikirkan rasa nyaman kita di masa lalu, rasa nyaman kita di masa kini, dan rasa nyaman kita di masa yang akan datang, berhenti untuk memikirkan itu, maka hidup kita akan baik-baik saja. Aina gumodang do pinikirhon, naung salpu, sinuaing, dohot masa yang akan datang, dan realitas yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Alani do takas di dok panurat nih buku Psalmenon. Meskipun seluruh raja berkoalisi untuk menghancurkan dan menaklukkan kota Tuhan adalah hal yang sia-sia. Ai ida ma merluhu do karaja madapoton. Ape dung di dana sida pitor terhato tong do mabu bedo na sida mapurus. Diro pukiho do kaparau Tarsis merhite-hite alugo sian habicaran. Maka bagian besar yang kedua saudara-saudara, alam pun tunduk dan alam pun bisa dipakai Tuhan untuk menghancurkan setiap makhluk-makhluk jahat. Betapa hobar tu ayat tu lalu. Ya. Maka kembali lagi rasa nyaman itu ada di dalam Tuhan. Bagaimana kita menciptakan rasa nyaman? Ada di dalam Tuhan. Yang mau kana hinaholongat di bagasan kuarin Tuhan Yesus Kristus. Tiado merperau Tuhan Yesus rapdoh tak kasih sianna tu beri bani tau. Jalan nomor parawon na sida nungaloja na sida makubasi. Nungaloja marjamita. San sisi hajol maon rikok mana sida nang istirahat. Tu beri bani tawam mahita asaboy tarotapan na toropon ninna Tuhan Yesus. Jala botari-botari do na sida namar parawi. Jala botari-botari ala anong do angin siya duluk-duluk belgado galubang di tawi. Alay di tikinaroy galubang di bagasan perdalan na sida na yung karom makapal ni na siday. Alenggo Jesus ala nilujana terpodom do. Alay di na yung haromi na sida di dok akasisyan naima. Guru, dang digerak korohap pitamate. Dang digerak korohap pitamago. Dungi hehe matuhatta Jesus. Dungi di dok matu na sida. Ay di dia do hapor siya muna. Dungi di dok matu galubangi sipma so. Maka gelombang itu menjadi tenang. Saudara-saudara, kelemahan para murid itu, mereka bersama-sama dengan Tuhan dalam perahu itu dan ikut bersama Tuhan dalam gelombang itu. Tapi konsentrasi berpikir mereka kepada gelombangnya, bukan kepada Tuhan yang bisa menghentikan gelombang itu. Tapi sasitongna, tungbape galubangi di perdalanan ngului. Anggo di sido Tuhan Arab doho nasida, dak pasobon ni Tuhan nasida. Maka rasa nyaman itu adalah ada bersama-sama dengan Tuhan. Maka saudara-saudara, orang percaya yang menjadikan Tuhan sebagai bentengnya tidak akan dikecewakan. Orang percaya yang menjadikan Tuhan sebagai sumber rasa amannya tidak akan dikecewakan. Maka marilah kita mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang layak dipercaya dalam situasi dan kondisi apapun. Tuhan yang layak dipercaya. Mulut apa hobar tuturpuk epistel tanah kaning. Acik do dihilala si Paulus ketika dia memberitakan firman. Jala
mungkin Paulus itu medele dan dia bergumul dengan penyakit yang dia derita. Ai di dokibana songo basir-basir doh hilala. Dan kapalnya pernah karam ai di dokibana tolu heli dohami dipukul. Dan dia hampir mati. Tetapi saudara-saudara, meskipun Paulus bergumul dengan penyakit yang dideritanya, namun dalam tugas menjalankan pekabaran Injil yang begitu luar biasa, dia mengandalkan Tuhan. Keterbatasan dan kelemahan manusiawi kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Paulus itu sakit, Paulus itu menderita, Paulus itu madele, Paulus itu naing sumurut di pemerintahan berita nauli. Alai margogo do ibana di hagaleone ibana. Di bagasak kagaleo kido amargogo nilai ibana. Di bagasan keterbatasan ido ibana memiliki rasa nyaman bersama-sama dengan Tuhan. Di bagasan kelemahan naido ibana lam ditadda hagogo onna nasihat debata. Dia semakin kuat karena dia sadar akan kelemahannya dan dia dikuatkan oleh Tuhan. Alanido dihamuak karena hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jangan jadikan dirimu sebagai pusat rasa nyaman, tapi jadikanlah Tuhan itu sebagai pusat rasa nyaman bagi kita. Jangan jadikan dirimu sebagai pusat pemberitaan, tetapi jadikanlah Tuhan itu sebagai pusat pemberitaan kita. Jangan jadikan kepentingan kita dan apapun yang kita miliki sebagai pusat kita, tapi jadikanlah Tuhan itu sebagai benteng hidup bagi kita. Jehovah do partanoba Tuhan Yahu. Yang mau karena hina holongan di bagasan kuarentota Yesus Kristus, maka melalui pesta kita, pesta satu resort ini, kita menjadikan Tuhan itu, Tuhan yang kita sembah, debatana tahaporsiai menjadi pusat rasa nyaman. Pasupasuma parsauran nami sadar, pasupasuma parsauran nami sadarion, pasupasuma ibadah namion, pasupasuma pesta namion oleh Tuhan, dalam nami maon mamuji dohot pasangapon goarmu nasun badiai atau pinuji pinasangap maho ola nion sahat rodi saliling. Amin. Tapuji Tuhata tapasahak mapiliata merid di mahita.
yakko mapeliatta. Ale di bata ama nami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggad dohot na saulibasan na mauliutus. Upasat kami masyan na nilihom itu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jalaramot ya sa huparhasya kami pilihan non. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni si lehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di Banua Gijak say pinurbadia magwarmo. Say Roma harajawmo. Say saut malomon ni Roham di Bono Tongosongon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hangulua siapare. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Una kami tokihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangako. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaurohon ma damena tutodim. Udul mahita, horas madita sa luhuna. Horas. Tuhita kamang dohota kainang, suderuas ni huriatta. Isom mahita, jalarap mahita marpesta. Di bagasa sa darion, alani pinasaha matik kitu panitia. Di Naposo dohot dongan situa asa dirupi majo majalo akasilua di hamu amang inang nak sude hita di genuk serbagunaon asa mardala denggan ulau tahun unak kola godak kita makatai cukup ma bagian konsumsi pada laton jalab pinangi doroha maulo mardala nano konsumsi narade matong hitanya dingananon lao manamue tamutan non ima Pak Rudi jala perlu pa boton nami dihita saluhut na HKBP punya misi untuk hak Pak Rudi bukan Pak Rudi yang punya misi ke HKBP hita do alani asareta hita di Serbaguna Sudena sayang giat misi ni amang padita resok dot ketua dot panitia boy tarjalo ni kepala BP Batam wali kota Batam Pak Rudi jadi alani harap dorohanami
hita sude neng ma di tempata asa bagak di bereng paggonggomi na adong hita udang di tikion. Mau lihat bagian konsumsi tolong dikonfirmasi molonunga lengkap asa kita padalan kebetulan jam sada teng Pak Rudi sahat di tempat. Molo adong naposo boy ma margabuk tujolo on naposo. Tujolo ma tujolo. Do manurati silua naposo. Tolong bagian konsumsi dikonfirmasi tu panitia molonang rodo sude asaboy tabagi unang berbahir-bahir namangan. Sabar maita manginang. Laos pinabotohon mengenai kursi amang moluboy tetap ma rapi hita songonon asa diberek kita memang terpimpin do ruasnya KBP. Naposo tusok kamu. Naposo sude. Molo adong aka wek nama buan silua buai ma ditaro tujolo amanginang. Oke, naposo dibantu mazo ulau tahun. Bado konsumsinya lengkap sudah turun, roh. Kerjasama naposo dot kita pangulama, boy mahita mak komando naposo. Ngabe sudeon, ngapi 200 on. Jadi komando ma amang, nggak dia, komando ma. Jadi izin majo amang Pandita Resort, jolo, nggak boy, mana jolo di bama tangiang. Mohon izin Allahuin hudak kami do Pak Dandim molo adong do di nganau namang asa tujolo malah amang Pak Dandim Pak Hombing kita narong domisi nang bali kota nong misi kita no
300.000 holas sahali. Adong manabai langsung 3 kali. 300.000 dari panitia. Mangurubi resort tadon. Sadia itulah. 350 tolu hari. Pasat Amang Lubis. Catat namanya. Sama ayam Napi Nadar dari panitia 300. Itong-tong aja ngai dia. Situ ABM itong-tong aja ho. Situ ABM itong-tong aja ho. Mangalila kita. Ise. Waduh. Oh. Baik kamu lelangi. Ya. 300.000 ayam Napi Nadar. 200.000 sian panitia. Hola naong nama nabai Asa saudi naik adong langsung 3 lop kali. pambangan. Asa adong lop 300.000. pambangan. Inang do. Lopan. Ayam Napi Nadar. Tu umum majo, tu umum. Lelang muna doy hamu. Lelang na doy ni halakon. Wabang inang 300.000 ayam Napi Nadar. Tidak ada dobe. 200.000 sian panitia. Ya, dari Asa adong panitia. lop pambangan. Asa adong lopat tamangan. Ngai dia kita mangina. Ate. Bocor sol, buan. Mas sini. Ayo. Ayah ador alopan nai. Ay lelak kamu lopan. 350 ayam Napi Nadar. Mana tukang catat? Keluarga kasihan Bortapu Bolon. Bengkok sekitar. Bawa lagi sini. Halo baru hasian. Satu pasang. 300.000. Masih rupak kita mangina. $300.000 molo asa Victor Marsipangano kita. 300.000 Bajo nai pada ridua dok nayar siksada. Tuson. Hali Bawa. 200.000. bawa 2 ayam padar, 1 ikan mas arsik. Nai padar 2, nayar Ayam padar arsik 2 udah dipanggil situasi Majuntak. Buat kamu jo tuson hali 200.000. Yang ada suara. Sintua BM si Majunta. Tuson. Ayam padar 2. Ayam padar 2. Mana tukang catat lagi? Sian Nagoya sekitar, Nagoya sekitar. Tuson, lihat kamu. Surat tamu. Mau loboy langsung jalo hamu pengna. Lunas. Oh. Ayam padar 300.000. Ayam kota 300.000. Ikan mas arsi juga 300.000. Nai padar 2. Tu pandita resort dohot tu ketua okumene inklusif tu panitia son lihat kamu jalo tua maksiregar par musik nai padar sada tu pandita resort tu ketua tu panitia sada nai padar gabe 2 dah sada son sada jalo tusan ber kamu naposo. Ayam padar 300.000, ayam gota 300.000, ikan mas arsik Tusan, 300.000. tusan. Tu amang siregar. Ngai dia hita kaparhalado. Tusan jalo. Tu amang siregar nyan par musik. Dia do amak siregar par musik di sonimmu. Onom 100.000 tu pandita resort, dohot tu panitia. Okumena inklusif nunga ngai jalo be molati amang dah.
Amirudaina. 200.000 per pieces. Molo adong langsung tunjuk tangan ma. Molo adong kamu disi inamang na ama obat talak boydo sada cukup. Ya. Jadi ala yang marsipanganon nama hita manginang, mohon standby. Parhalado, standby parhalado, parhalado ama mama niop, parhalado ina mama bagi. Di wama tu sa sipanganon ni, ngai dia kadang parhalado saluna. Boka uma tu son si pangano ni ama mama niop ina manon nama bagi. Bah, ngai dia kadang paralado. Masih urupa kita. Situa do calo situa tu sama jo sudah. Siap-siap majo asa di baitang yang si panganon. Ama mama niop ina nama bagi. Martang yang maita mangina. Tapas onang masatoki na mangina. Debata Jehovah amanami na marabangsa di Banua Gijang. Marite Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate le Tuhan di sobahor roh nami tu ado pamuna badiai dia pala partikyanon. Alau pakilalah roh nami do balgan yasini roham. Na madongani hami saluh na ruas ni huriam. Nadong di ingananon. Dia pala diari nauli diari nadi parbadia mo di losodo hami ale Tuhan. Marsaur doto marhiti hatam naung pinatolas ni naposom. Ima ale Tuhan dia pala di pesta puncak. Tahun oikumene inklusif na hupa tupa hami na saresot batamon di partikyanon. Nunga hujalo hami hat tukok nami di naladit jala sulu nami di naholom. Nanaing mangalap gogo perdagi ko mahami ale Tuhan, marite si pangano nanaing parsaulihonon nami, mangido hami tuho, di pamatang nami. Sesa dosa nami ale Tuhan, asa tamahami majalo asini roham. Jalo matuhan tangiang nami, marite Yesus Kristus, mauliate madiho. Amin. Merdalama, akan nama bagi si panganon, ama mana maniop, ina mana bagi. Mohon dibagi titik. Arong deba na siya pudi. Pinangido jala pinaboto tuita saluhutna. Ala adong donot to doktaro ima pak Rudi asa dijaga marapak menjaga meta kebersihan. Unang manyam marserak-serak. Jala naposo molowoe no langsung dibapungu akka sampah. Dijaga kagelek ta manginang unang marserak-serakan non mangan moliate. Sambil italelang adong dison pesanan keluarga Siburian Borsitorus dari Batam Center 300.000. Batam Center Siburian Borsitorus. Tolong tunjuk tangan Siburian Borsitorus. Batam Center. Titip aja. Itu situ lingkungan di Malan. Catat. Bikin notanya, nota, dicatat. Nyon muse aim na pinadar 300.000. Hola naong martudu 300.000 3 kali. 300.000 aim pinadar.
amang opusunggu maularong do dingananon asay dapot tojo amak situa panggabean. Ayam Amak padar, situa opusunggu. ayam padar satu, Pak Sasian Turi, ipa satu, natulang opur ramot dari Pak Sasian Turi, ayam padar. Son, do inang boru semarakir, catat Pak Sasian Turi ya. 300.000 ayam padar, ayam kota, amang ina. Buat langsung tweet nama Ayam kota, ayam kota. lamu. Mana sekalian tukang catatnya bersama-sama. Ini ambil sana. Wah. Siapa tuh? Kan bisa di situ yang catat juga. Enggak harus ini. Ayam Nggak kota jadi- 2. Enggak laku. Naposo, ayam kota 2. Iya 2. Ayam Satu kota. lagi. Mana Ayam kota ini 1. Catat sintua dokter. Ayam kota lagi. Coba ayam kota lihat dulu. Ide nang. Ide udul muna. Tui sedo. Yang baju ungu. Ini mana? Mana ayam Kalau kotanya? bisa Ayam tunai kota, ya, kalau bisa ayam kota. tunai. Molo boleh jalo langsung tunai. Nyon. Pinabotohon mobil DB 1076 300.000 ya. Gudang dope lelangi. Ayam kota 300.000 pas 1 Witiban. Cari sintua lingkungan, dia sintua utauruk. Witiban 300.000. Sorry nama benota. Witiban. Ayam kota 300.000 balik kolam 1. Ayo maju. Mana tukang catat? Ikut tukang Martudu catat. coba balik kolam sada seboto naposo. Dicatat ya, dicatat. Dia tukang catat muaroa dong do. Mana tukang catatmu? B2 kecap. Balik kolam 1 Galilea. Yang taruh Galilea. B2 kecap. Heranong neng mertuduh wereng ison ete jo. Iya, B2 kecap. Ada raku be. So kau nasa berturun nak hingga masih manuk kali kon. Mas ini, B2 kecap 300.000. Dangarok pola gawe tawar menawar be. Harga sore. Catat dulu. Naposo PAD atas nama Devi Huta Barat 2 paket. Catat dulu ini notanya. 2 paket. Kali 300.000. Ini. AM Napi Nadar Batam Kota 300.000. Kasih sintua dokter, tanggung jawab. Ngai dia sintua dokter ini. Non. Dia suruh tanda tangan. $300.000. Arong mengalulikan Mas Arsik. Wi Moratakus 300.000. Ayo, masuk. Jong parhalado nasya Moratakus jo. Ngai dia calo situ auta suhut, calo situ nabi itu nasya Moratakus. Mohon dijemput. Nyonikan Mas Arsi untuk Ibu Ganda Tiur 300.000. Molo adong do pena sodabo idahan. Boido idapot to panitia. Manang tunjuk tangan. Molo dang adong do pe asai taruh panitia. B2 Arsik. Balik kolam 2. B2 Arsik balik kolam 2. 300.000. Ngai dia situ balik kolam 2. Itoro masih rubah kita parhalado. Balik kolam 2.
Ngai dia si Manurung, si Rait, si Samosir. Halo dong aparalado. Balai kolam 2. Ibagas tu itaka dong aparalado. Lema jauh tu balai kolam 1 Nazaret 300.000. Balai kolam 1 Nazaret 300.000. Ngadi nak balai kolam 2. Ni manino nyado naposo ini Nazaret. Nazaret. Ayam Nabi Nadar. Nagoya. Ayam Pinadar, masih ada ayam Pinadar. Ayam Pinadar 1, Nyonya Silaban baru Manuru. Ngai dia. Nyonya Silaban baru Manuru. Muara Takus. Ayam Pinadar. Ayam Padar Siregar baru Simbolon. Jadi dia Nazaret do Magna Galileo. Nah, ikut. Mana tadi? Ayam Padar. Ya. AKIP Tiberias. Isiamu mamu. Itu paro kamu teh ngaro todok tanah sa Tiberias. Arong gua laki 2 bus laki. Baik kawin kanan nasida. Ayam kota ngai dia daki balai kolam 2. Balai kolam 2. Nah, ni dong nomor 7 nih. Nah, nomor 7-nya. Nah, yang 7 tangan itu balai kolam 2. 300.000. B2 Arsik Bengkong Indah. Bengkong Indah, Boru Panjaitan, Situa Lubis. Ngai dia. B2 Arsik ya. B2 Arsik Bengkong Indah. Non, tu, Bengkong Indah, 300.000. B2 Arsik, Bengkong sekitar, 300.000. B2 Arsik, Bengkong sekitar, ngai dia, Situa, Panggabean, Situa, Amang Inang, Pagaran, Nasiap Pagaran, Isom Majora. Gudang gobe kursi kosong ison. Amang Inang dari Pagaran, Tiberias, Jetun. Sini banyak kosong. Ngadia nake, Bengkong sekitar. B2 Arsi, Bengkong sekitar. Boru 5 jutak, Pitu Batu. Nyado, ngadia. Bengkong sekitar. Ya. Biganai, on nama. Ayam Pinadar Sungai Panas 300.000. Ayam Padar Sungai Panas 300.000. Dia situ nasa Sungai Panas. Ido godangku situ sanan. Langsung mana lagi? Ayo. Ayam kota, Baloi Dipam, 300.000. Ayam kota, Baloi Dipam. Situa BM 5 juta, calo situa Sipagutar. Ayam kota, 300.000, Baloi Dipam. Tuhay anak ko namin na poso asa ilianar minum tu dongata nasian Pagaran. Air minum. Air Padar dari Pak 5 juta tu Naposo. Hola menentangani bagaimana? Hola air minum tuta Narosian. Notanya. Tiberias. Naposo.
Bigyan na nama, holanon naman na duwaon. Tinggalin niya. Tangan dong buah. Ayam gota. Beloonom. 300.000. Wik beloonom. May dia do, wik beloonom. Wik beloonom. Situasi berakhir. Nasian wik do, sian wik. Naposo, air minum tuh. Ngasahat isot per Taman Baloy. Taman Baloy ngasahat. Taman Baloy Bungkur. Taman Baloy. Ya, kasih 300.000 Taman Baloy B2 Arsik. B2 Arsik Taman Baloy. Ah, Taman Baloy tolong dibantu Pak Panggabean. Ya, Taman Naposo, Baloy. tuson air minum. Mau lihat ya Pak? Ya. Mau lihat ya Pak? Akasilua nasian akai Tiberias nak pasah majalo lelang arong ko datana di hami tetunung ngadi pasahat amat tapar husip tu nasida. Mau lihat ya Pak? Situa A 5 juta, situa R Huta Barat, situa Naposo, air minum. situa M Silain, situa CH Sebaguco, situa D Aritona, situa D Boru si halo. Mau lihat ya diamu, donga paralado nasian Tiberias. Akadongan amanami inanami pangulani Huria, pangulan agok, uluan ni Huria, di joloma hamu amanginang aka uluan ni Huria. Nian. Naposo. Tuson. Aku nang kamu jong indalan yang maksitua. Asabo ruas tai jundul. Tuson, Naposo, tuson air minum, macuk tuson. Isomma Parjaitun, isomma hudulan ni Parjaitun. Ah, jolo hudul mau ke Parjaitun iso, nasa iles si panganon. Ya kamat tarobongan nasa jitu nasa tujulu meita tujulu. Amat ta situ marbun nasa araw kamu robong atamak tujulu. Situ marbun. Araw kamu dong atai tujulu amang. Amat situ marbun araw kamu robong atai tujulu amang. Huria na siap punggur. Sabola hambirang nami. Ngadong rade undulan muna. Isom medison nasa mangyutan na karabong ata dison. Ay si dia nakatepan na kosong dison. Iya. Iya, selamat datang tu Parjaitun Ninna. Jenek tu. Selamat datang tu HKBP Jaitun. Jenek Tuhan. Itu. Jadi sama Ayam kota satu untuk Lasrin Siaturi. para dihamu. Si panganon nasian Jaitun. Tulunay na mau namang inang tulunay. Kadong aparhalado. Ay sa Batam Center songon na songo berate. Seksi komsusi itu son. Sian Jaitun. Batam Center. Sudah. Iso mahamu, iso malakamang, iso mamang. Ada ang kasi tu boy di son. Iya, si panganon tu HKBP Jaitun. Lagi dalan du pea lagi ada iso namang asal langsung si panganon. Ola tulunay na mau. B2 Arsik. Ayam kota B2 Arsik. Kolani naman na tulon. Asa air minum manoptor tuson.
Aman na ka naman? Malakama. Iya, selamat datang Batu Ampar. Tuson mau, Inang, Tuson. Selamat datang di HKBP Batu Ampar. Glory Batam Center, B2 Arsik, 300.000. Langsung Tuson. Glory, glory. Isido situa Libong, situa Calo situa Purba. HKBP Glory, Jetun, 300.000. HKBP Batu Ampar Boyma, adong di Hambirang Nami. Tuson mahamu Inang. Dua naik nama, dua naik. Asa boy ka ruas tay kosong di zona mang. Iya di parade langsung siatu si pangano tu HKBP Batu Ampar. Naksoni tu naposo namin air minum. Air minum tu son. Ya. HKBP Jetundo Batu Ampar di Hambirang B2. Kamion. Bahas ini do. Asa holanon nama asa saya. Oh lo, ay na parjolo may jolo. Ayam Kota B2 Arsik. Ay kosong na. Ayam Kota B2 Arsik. Ayam Kota. Amulo. Yang itu? Ayam Kota. Bahas ini. Oh depan. Ya. Ini catat. Situasi naga. Olah senai namaon. B2 Arsik. Iya, jadi tu kadongan nami na KBP Batam tapasian majolongata sian Hambirang namion asa marsi panganon na sida. Masa tabi dia amang inang tapasian jodongata daro siap pagaran. Ala kebetulan torop do na sida orang lebih 400. Tolong majo inang. Ya. Marsi pasiatan majo. 500 waru. B2 Arsik. Iya dibayar langsung si panganon. HKBP Batu Ampar do, HKBP kita mada itu. Iya, ya nakon nami, anggi nami, iboto nami, naposo lugbaja, ay nang sila yalam bihamu, jongjok kamu sani. Asa tuakan nak say mangan, piring-piring na yang katamu, jongjok kamu. Anggi nami, iboto nami, naposo lugbaja, diambil kantong plastik hitam, dikumpulkan. Iya, jadi naksilayanan be yang gong ginami. Jolo muli mahamu. Ay permusik nga kamu? Nung ngamangan? Oke mang. Buah hita panitia, nggak boleh tamat calo kontang jo. Mau selesaikan ba? Panitia, calo kontang nih, calo kontang panitia. Tapi tajol. Siap pagar nami jaitun nungaro, esok kamu amanginang. Sa jaitun. Daksa do pero aida do be. Oh, tubugasan mama waktu tubugasan. Tujolo ma tujolo. Sabola kiri masyani hamu amang. Tu sabola kiri di jolo. Jaitu kabil tu sama mu amanginang. Asa marsipangano kamar pogu.
Jaitu kabil tu sabola kana kom mahuna. Iya, tuak kana poso na tukang Tu sabola kana kom Juru mahuna lelang. manginang. Olo, som mamut son. asa melapor ma tu panitia. Ison ninang, ijolo nyon. Cukup Na donyo, poso cukup. juru lelang melapor Sama ma tu nang, so. panitia. Jaitu kabil, sok kamu. Laporan Jaitu hasil kabil, lelang. isok kamu amanginang. Makan lah baru makan. Ah, disok kamu amang. Margabung may son, margabung. Kalau belum cukup, tunggu ya, udah kita pesan lagi. Boy do tong ison. Ada sit tamu no disi. Ya, Ano bolo siat. Boy do ya, petong namin na isan. poso boy do, mangan. Bolo pesan, ha? asa, pungwa mo isa Kalau kamu. saya ada laporan, silakan makan. Baik kamu si panganon tu tamu ta jaitu kabil. Si panganon. Di belakang. Sebelah, ya. Iya, amang situa DP utasoit. Molonga dison. Dilului na poso. Padita Melcem tujolo mamu. Ama padita Tiberias tujolo. Jaitu kabil tujolo ma. Amang situa DP utasoit, dilului na poso. Buat kamu Dani. Nyo jaitun, nyan margabung Amak sa jaitun. situa DP utasoy. Dot ala inangon. Ngay dia nakina sa jaitun na sumangan dobe. Ngay so nakila inangi, nokpida do. O ngatusan. Ah, Kisobok kamu amak son. situa DP utasoy, rojo tuson. Jaitu kabil. Ah nyon. Pasatamu. Nasomangan jaitun kabil. Padahal kamu. Sabutun lanak sali sude bono mula lo sa maboboni sude na. Tuson amak tuson. Ya, tempat ni si panganota talema tu na posoi. Tapa kaluar ma sa tonga-tonga. Unang beban di turun di kursi. Tuakan di turun di kursi dibuat ma tapa sama itu plastik. Kebesekan na posoi masuk membuat tu bagas. Mamora do. Ora goru. Non stop. Ado. Kabil. Melcem kasahat. Roma momang. Lelang tua maksimamora. Boru hombing ceste boru hombing. Nedi dua momang. Gabe jaloras pasak juamang. Baru lelang tu NC hotang boru si barani. Si hotang. Oke tulang. Molate tulaku. Lelang muse tu amang si lain boru pajaitan. Si lain boru pajaitan. Siahan donate. Maaf, siahan boru pajaitan. Siahan boru pajaitan di dua mamang. Taruh kamu jual lelangi. Nganyo damang dah lelang munara. Romamu tuson. Aku kurang masuk dia.
Nang dah. Aman mau udah enak pada tak. Tak perlu dua nak hurang enak. Kalau lagi pesan dia mang. Ayo. Oh. Di dia do air minum tahun. Ro todok ta dengan dong do pesa air minum. Minta tolong jotuh hita. Oh. Allah, iya. Ya oh. Belakang. Oh. Amang dongoran. Di dia do stok dia kuah. Amak itu ada mandok. Aliban berita carana. Tujolom majo amak taba akuai. Akato dokter berusaha. Mau larong nahurang idah dope berdope martudu akato dong nami nasya pagaran. Hola sidung marsipanganon pagaran mangarade ma panitia manotor. Jadi sabar majo amang hita pai mahon ate. Margabung majo hita amang inang liak kau majo tikki muna. Madongani hami dison. Lau pai maho todokta Pak Wali Kota. Jetun. Dua terus. Pek kamu jo parmusik nami akan lagu-lagu mengiringi merdop pogon. Ada biar minum kan?
Langsung matuson, langsung matuson. Sada masa bolaut, sada masa bolaut. Tusor sada. Ali, Andi ada pagi itu. Armin Tuson. Sama bay standby sada. Iya bay standby. Coba standby.
Jadi asa mardalan waktu ta sambil paimahon tamu majo partikianon laporan sian ketua panitia okumene inklusif Resort Batam amang doktor saha siahaan SHMH ubasatay matuala amang saha siaturi amang siaturi sambil berjalan nih Pak Yasu. Pasatay majo laporan okumene inklusif ipasat amang doktor saha siaturi SHMH bajo amang pakgora-goranay asaro ketua panitia papan laporanna. Bola tema. Tes. 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 Bola tema di pasal kami itu sudah aka amanami na hinaholongan di bagasan ingananon. No persangapi kami amang pendeta resort ng keluarga nang sudah aka na full timer. Suaksoni nang ita jemaat ni resort HKBP Batam. Lapar jolo, rapak madok belata maita tutuat tapat dan kabasai, bisiala pangaramotina, ipasita saluh na di na patupahon, pesta puncak tingkat resort, ima okumene inklusif. Nah berikut di informasi kami bahwa panitia dibentuk kira-kira 3 minggu nasalpu. Jadi sangat singkat. Molotuk songonope. Persiapan nami, pelayanan nami tuamu salu na unang makurang itong holong ni rohamuna tu resort tahun. Dakpola ulat tuau tu sude resort tahun. Omma na woy di patupahami panitia na dibentuk sangat singkat. Nah berikut rencana undangata ima Bapak Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP dan Ibu Wakil Gubernur. Nah berikutnya ima Bapak Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bapak Jumagan Adeak. Nah berikut Bapak Kabinda Panjaitan, Dohot Dandim di Kota Batam, Bapak Sihombing. Jadi meletuk suku-suku Nurhamun. Jadi nah tak siapa memang untuk tamu VIP. Kalau sangat kita hudulan non apero nasida topu nang ni curu pindah unang makurang itong holong ni rohamuna. Alain akpe songoni meloboy akan na full timer pendeta isoma amuhudul pendeta Lu Baja Tiberias Jetun nang Melcem sambil paimata muta isoma hita. Imanakin tentang pesta puncak
dak pola memang tujuannya asatong kita konsolidasi, rapat meningkatkan kerukunan kekeluargaan resort Batam. Molo wiria tahun nunga jubileum 50 tahun na di tahun 2022. Artinya tahun 1972 nunga adong kuria HKBP Batam. Alai dong tahun 1972 tempatna dang apala di Sodope berkembang matong mangalului inganan. Dilihat pamaretta maingananon dihita melalui BP Batam. Waktu otorita Batam dimulai tahun 1986 di lema ingananon dihita kurang lebih 1 hektar, kira-kira 995 meter. Jala perjanjianna gratis dohita UETO sampai tahun 1916 perjanjian na 1926 nakin 30 tahun. Terakhir dang adong dope ro faktur tagihan UETO. Alay adok sebahagian siak kita jematon na ragu-ragu na paingoton puasa dang dibayar dope. Dak kita bayar ala dang ro dope faktur. Bamolo boido karatis buaharoa. Odo salah satu tujuata neng Bang Ido mangelek-elek tu kepala BP Batam di Parhite Ulaut tadi bahasa Sadarion. Jala informasi rodo Bapak I kira-kira jam sada. Pak Jumaga petong do marjaji menginformasion ikon ro alai dang apala pasti dope jamna ala dong tong akka kegiatan di Nasida na mendadak ikut tu Jakarta. Memang acarai parsogot mulai jam sia. Kalau dapat nado pes tiket sore diusahahon rojo pajupang dotita. Jadi alai do nakin pangiduan nami tuhita saluhut na asa rapak martangiak kita anggiat pangiduat tatong di Kabulhon marhite-hite siat tuhatta boyan do di Kabulhon. Molodang di Kabulhon ini ikon wajib mahita mempersiapkan 400 sekian juta. 400 sekian juta maiko siap penotta. Lai molo di Kabulhon do marhite tangyang muna salu. Nah, ba mudah-mudahan boitong gratis. Ima singkat pinatorang tuhita puasa memang ikut songonari di bulan pitu awal ikut kita patupa pesta okumene inklusif pesta puncak tingkat resort. Memang nadong do tujuatta, adong harapata, adong pangidoata. Jadi si asirwani Tuhan, dioloi tong tangyakta, jalaboy tong Bapak Wali Kota sekaligus Kepala BP hadir songonari. Molotong dang hadiran non, ba berusaha pehami tong majupangi Bapak I tukator na asaboy tong boy pangiduat tayo nakinani. Ima secara singkat puasa kapatupa pestaun. Jadi ala memang sadari dohi tapatupa, repak sudah dohot pagara-pagaran, molo panotoro nanon, wek nadong di Lubuk Bajaon, kita gabung ma 5 wek sa 5 notor, molo boy sekaligus lebih denggan. Lain molo tuksoboy sekaligus dohot jamaah na boy maranon utusan-utusan tabani situa lingkungan. Jadi ima pangiduan nami asa kerjasama kita on dari kita untuk kita asa boy tong
perdalan doh denggan. Salinai molotong hurang pas pelayanan nami, mangidoma pami dengan waktu yang singkat, boitong tapatupa sisongonon. Suaksonnya manang tuak kadonga panitia, tetap semangat, Tuhan akan memberkati kita. Horas. Horas, tepuk tangan maju kita sude. Luar biasa misi ini ketua panitia okumene inklusif tahunon. Adong neng martobi sebelum martobi neng ilele halakon ketetapan nih gereja ngena WTO. Jadi mulai tema dike sama doh sude ulua terlobi ulu hamil tahun HKBP tahun na memenuhi ketentuan peraturan. Jadi sonari sude panitia asa bersiap-siap manotor. Alani dihamu permusik nami baik kamu jo godak panomunomoni. Sude panitia. Do paniaran. Do paniara nate, sude panitia do paniara. Solo. Iya. Sudah Pak, panitia. Dot parhala do resep. Panitia Bangulan Agotiki. Dot parhala do resep. Sudah Pak. Nani uluan ni. Ama panitia resep. Jolo baik tamang ina. Uluan ni Huria, Romamu. Bangulan Agotiki sudah Pak. Parhala do resep. Panitia Bangulan Agotiki dot parhala do resep. Iya panitia bagi konsumsi bagian akaperalatan perlengkapan boy mak alai unak pola molotung pe akan bertugas boy masih bagian nah. Roma hamu manginang panitia Bangulan Agotiki parhala do resort dohot panitia Mak Sudi. Romamu mangina. Omba tortor na barjolo. Pinasama to panitia resoma na manguluon. Bang, esok kita sudi. Parhala do resok nasia Tiberias esok. Ay ala ni mana di Juli mana pakai pala robo. Tiup mabikon, amang. Jadi marna taruh suhu marna puna juga santong do pasato tomat tapat di taresot.
Tong domar bilang-bilang kita di hasangapon situaon nang marumur ono puluh piga pasak kamu. So na biar ko macalokod dang una pala macalokod ko may biro. Ay do. Padu mo ma. Maulate mari Jehovah, maulate mari Tuhata. Dia mau pergol-pergol cinami. Nani ala pa manugot pinaulak botari. Naksaudok nung ngadi botoho. Ya ulaut tadi bagas sadaro petalas nerowa. Pesa tahun puncak hukumene inklusif. Nalak marlas nerowa di tamang apal di tikion. Alani neng bulan nai godang kami. Baik kauma godang mula-mula las padoma tu godak sopa-sopai. Gabe mang gabe. Maulati bang pergol cinami nung gabe kobe godang mula-mula lol segaligus bagodak sopo-sopai. Asal lihat gabe, lihat toras, las pait kauma godang liati. Gabe, ya. Informasi nih. Tolong record uang tukar ada tuh Isa bola siamut. Uang tukar. Asa tahu lebih. Para lado naksongoni panitia. Ada pemanggilan kabarane waktu kan akan dari Kodira Sabola Siamut. Mono tu ngarong narikot waktu tukar-tukar arong gota parade dah amang inang isa ulah siamunon. Memang malau do panitia uli teruk tu. Baik mah. Oi baik sediahon. Baik batulang. Oh ido. Jengke sedia kamu be. Belum ke sedia Robin mau sude. Alani me perkol cinami. Ido. Roma ada senje tu. Asroa marolo polo apa le dikir. Marolo polo. Asaro akan marsia ulungan. Roh karus ni uria. Na rosia nak kabagaran. Na rosia terluwa bisa lu bajau. Asa marsulu bak kami kada ulit kada dengan. Baik kamu pak godang ulu-ulubi. Siap. Gabe. Isoplo kapamulata. Isoplo pamulata.
Kadin mau bergabung dengan Ruas AKBP. Kita bagian konsumsi. Masih berubah kita para lalu. Terlebih abot kaitan kami. Kita lalu masuk. Tidak terus. Seksi konsumsi. Rohamu mak, rohamu. Kalau gue, pertama itu sudah. Atau ulun di Huria, nama taro. Romaina, Iberian, jatuh. Apa-apa. Pesta hita resort katauno nabiga tao tokya marpesta pasar resort ikut sudena hita ambil bagian di pesta tao. Ada, Raina, Sanjatu,
AKBP Zaitun Kamil. Boleh kami pertikan luar biasa, Pak. Awai terus saya nama. Itu. Jangan pas naik. Udah om. Manor terbendok kamu sepagaran. Iya. Sepagaran. Bos kamu. Oh, gabi jalan waras dia orang baru nami. Jadi mula tema di Tuhata, mula tema di Parsaurata, mula tema nang di Pargoci nami. Bunga di kamu godang nak kaningan di godong ulup-ulupi. Merulup-ulup matur di nami. Nari naik ujungan nami matur terami. Tinahuin na multio ni useo tu panuhatan. Baik kamu magudak si tio, las pada umma tu hasahatan. Gabi amak gabi. Iya, mau lihat Pak di panitia dot paralado resort naksongoni suri pangula nagotiki nadong di huriata na sa resorton alani asa tauduti ba amanginang panortoron ima na barjolo ma na siap pagaran ni resorton barjolo pasatami ma partekian tu AKBP Zaitun Kamil. Zaitun Kamil nama namu panitia Pak. Nama namu Zaitun Kamil. Kadang panitia rapak kita namu. Mula tema di amang. Zaitun Kamil. Nyorok ko tuane tu Zaitunon. Pak Roy Siombing marade menghadiri undang atta. Jenek Tuhan. Ayo Zaitun Kamil jenek Tuhan. Jadi terencana memang jala undang Bapak Wali Kota na sekaligus Kepala BP dot Ibu Wakil Gubernur sampai sonari tong dope konfirmasi akan hadir Bapak Ketua DPRD Pak Jumaga Nadeak kemungkinan beliau berhalangan alai kobor hatu Jakarta suaksoni nang Kabinda baru mulak dope nasida sial luar kota na bodari makin konfirmasi dope akan hadir. Jadi kami selaku panitia pasaton melate di Amang Siombing ima pesta puncak okumene inklusif di Huriata. Memang adong harapatayan di kehadiran di Pak Wali Kota non molotung jadi nasidaro adong harapata tentang WTO ni tanot tahunan non anon padita resokma nah patorakon. Melate emang. Jadi omma jamata tolu pagarata di Zaitun di Madikabil baru di Tiberias di samping kantor Poldai baru di Batu Ampar manang jojot di dok di Mercem ima pagaran di Huriat tahun molo Huriat tahun molo songon Hazal Maun ngamar pahopon alana pagaran nayad dong di Pazai ngapazai hommuse ima Batu Haji Lama sakita doi jalan adoktong pazayok kalagi jalan resort akanong di pazaynay ima sekilas tentang Huriata bulate ma ama kita panitia rade mahita panitia siap dia do sianon man Zaitun Kamil panitia mana langsung bagi dua man no bete iya sabari besok panitia urupiamu ami panitia amat pada nami Moido
Akan seksi konsumsi bebo mang urubi manomu. Lain Roma paga sambil persiapan sakti-sakti. Oh, ada kota persiapan dengan Anda. Pak, Iro, apa isinya? Percaya itu matung mangisi. Ngapa tayo kita may piring. Oh lo. Le kamu inganan di sati naki piringi. Iro, nabalgay le kamu. Ido. Habis zaitun kami ledon. Mengarai nama AKBP Tiberias. Asetori para dehinan sati-satina. Baik, kamu bagi dua, langsung pagi mak. Oke. Apa? Nah dia, Abang Arere, jerek Tuhan. Ngabang Arere, jatuh kabin. Gabe. Stok hijau ang boros. Slow lah. Aman itu. Namanya pun Zaitun, jenek Tuhan. Aduh, slow lah. Zaitun. Persiapan agak matang ini persiapan. Jadi, oke diaturlah sedemikian rupa. Itu kan, alai dia jelas sonari dak pula pangidotan non goyang idik-idik dah. Molo kodang nasik peboy dunian. Menang goyang idik-idik insya Allah. Oke. Pacarana, sarod dong. Iya. Oke. Ot sama dan natsan itu. Barhaliang menua sawi likara tola. Oke. Jala umang kodangi. Iya ma, gabe. Amak pada nabi. Gabe amang gabe. Naik tomuan nabi ma. Ruas di Huria ada parala donasian KIP. Zaitun Kabil. Baik damang ma, nau partisipan namun-namunai. Jadi, do surata, isi mete baca kodak ta. Aku nak kolana baca kodang, Pak. Aku dua ni harga aku dong. Masih hargai uluan na dokon, melu hargai ulu aku. Iya, pas di uluan betul. Oh, lo. Jadi mau nanti mati tu hatta, mau nanti mati dasar luhut nak. Ihamu perkuci nami. Ya. Nanti alak manogot pinulak potari. Beda mang majolo godang mulai las pasahadamu ma dohot godang soba-sobai. Gabe amang gabe.
Mau lihat ma parguci nabi. Isot jong rohami. Imasyan huriat tahakabi bejaitun. Gabi. Neng lihat tonon nabi ma. Asal lihat itu panggabian, lihat itu perhorasan. Beda mak ma. Godang lihat-liati. Gabi. Hai Pak, lihat apa? Lihat apa? Asa taruli do tulas ni roha. Nang masih olo pamahami. Olopan niya ka mata raja. Olopan niya ka sinata soripada. Dalah hita pena pungudison nasa barison. Dengan hita masih olo pato. Alani dia hamu parko cinami. Baik damang pa kodang olop-olopi. Iya. Bueno, kamu tak masih olopan. Nasa jitu ni kabili. Iya. Termasuk panitia deh. Termasuk panitia baru mengolopi. Halo, Romi panitia. Ramai panitia, ada mengolopi. HKP jatuh, habis. Maju
tolak Tiang kehasaraan Jalan harap damai-damai Di persaudaraan Nabi-nabi kebuju Tiga-tiga dunia mengalahkan Dapat persaudaraan Indonesia berdua Perlindungan di sini Kebakaran amat Tuhan Orasi beribu Nabi-nabi kebuju Tiga-tiga dunia mengalahkan Dapat persaudaraan Indonesia berdua Perlindungan di sini Kebakaran amat Tuhan Orasi beribu Susurutoi yang haba-haba bonus koi Udana bola susurutoi yang haba-haba bonus koi Udangko Budi harta sia Udangko cinta dilupa siana Ayat memang boleh tahan susah terpenuhi ayo tanah sinai doi ayo bape susah terpenuhi rumah bilang anak-anak hukum maaf Tuhan bapak sakit tahu bawa dari Tuhan Alicia jangan lupa lo masuk Siana Guna ko cinta dirubah siana ayat tanah sinai doi ayo rubah pesisa kopi doi ayat tanah sinai ayo rubah pesisa kopi doi rohan bilang anak hukum sakit tahu bahwa Tuhan biar hati manusia biar hati manusia ibadah sia dia kamu lagi terlalu ditolak sia lobu si hebat Sai satu pacuratu ditolak dikasih hadiah kamu dihalang ditolak sia-sia cantik di margana itu ditolak Dulu
kita mola 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 ho itora. Rohita, ini terlebih antara mata. Bola 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 ho itora para sambilu para bola Luar biasa. para dilebih palai kita bola 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 ho itora. Kita bola 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 ho itora. Jala kuriti sendarito now baik guru mata. Jala situ marga asadi oto ito dapat dibilang. Aku marga itu ay waruahano hamurada. Dengar ay waruahano hamurada. Mari bertanda dan salam arsip aku lihatkan malam amar tadi bangga kalehonau lehonau tak pernah puraka deharohan dia hitam hatinya boleh urang lama tak potong hitam asa tunak kasihan bersudah ada Siruku marga Ito boruahado hamunada Siruku marga Ito boruahado hamunada Kapege sakari pangito Nahuni saharap kabanganda Luar biasa dong bang, sekali dong. Kalehonau lehonau kamar napurada Ayo pak. Harus kemar Ayo beruahano hamunada Ito pasalit ng nararat Iyo beruahano hamunada Kalau amari botono Kang samar si pakulingatan Kalau namar karihangka Kalehonau lehonau kapurada Deharohan tiawita Tiga polia hura Lawan dapat toko hitam Asa umat kasihkan Sudah tak ada Siruku marga Lamudau kabali. Lamdau kabali. Lamudau kabali abe jenek ko tuan. Lamdau kabali alay lam jonok do nasida. Iro. Lam jonok nasida. Ba apa ni dia nami bana mu anggole lek tuhami daong. Nah hudok songonon. Molo nek bana mur pele lek tuhami lelang tu bagaran. Asa butami jonang kepala 5 mini pe. Oh. Alay. Sa ayak mate, sa ayak Sa ayak pedak pola guna-guna. Ara kante laguna. Ara kaningan eo. Ido. Iro. Eo. Ido idula. Boy do mak panitia nami. Sabri bersiap memotong minuman ni. Ido. Baik tulang mah. Hah? Saya pe. Boleh nek tatapun dan lagi don. Ayo kusi. Iro. Iya. Oh my mga ido. Eo. Ini ada ke paralalo. Paralalo lumbaga. Paralalo lumbaga.
berhitung variasan kita bergoyang bersama indra musik kami bergoyang bersama indra musik. Awas teman mau ulang gombeng di tanah merpusong di ulang mahidang main pihak-pihakan jadi penghibang situ bibik kiwatan jadi penghibang hidup bibik kiwatan kita bergoyang bersama indra musik kami bergoyang bersama indra musik. Kembali ke tempat goyang-goyang di kiri dan di kanan tangan di atas bergoyang sampai Martinus tangan di atas bergoyang sampai Martinus. Asik kau memang asik sambil bergoyang ini. Kembali ke tempat. Pak katanya penakis ayat doh. Iya, kembali ke tempat. Nah, lang. Baik ma, tulang. Alai sebelum pasahatan si tio-tio deh. Naking oleh hamidu pangido muda dah. Nari be, adong naik sepatah tu ni panitia. Tu barjatun kawil. Oh itu? Ibaja tu tonga-tonga memang adong dia. Donga paralaru yang kat tu tonga-tonga nasai berek. Sudi barjatun kabilon. Ayo lalape, demu kita bercalon pembina. Lalu jamu nama nortori dah hutamu. Jadi asa jolo barari do kau minum masih tio do lapet. Oh itu teh. Itu sa panitia 1 juta mau nalai mau luktab bamu balas norohan kami. Sebetulnya mau sok kami kabil kalau bilang do alai nang udah kurang baru 1 juta selesai. Tolu hali. Itu. Yang boy soalnya tua-tua mau lo sajuru lelang tetap do 1 juta naik ke panai komun do baru 1 hali alai mau lo tung songoni ben wai tupak nasi jetul kabil ulilas ba rohani panitia na berikut Tiberias 1 juta gabe ayo nggak pas bisa juta gabe jetul kabil 1 juta tuh hali. Oke 3 kali jetul kabil. Ya, sebelum bahasa atas si tio-tio, oleh-oleh di tortor panitia, do paralado, panggulan dago tiki godangga, 15 juta, 46.000 rupiah. Oleh panitia saluna, luar biasa. Baik mamak pandita, ya, asahatan. Baik dambang ma godang si tio-tio las pas ada hamu atu godang. Iya. Saya sama kabu bokeh Leleng ika mangaru Saya sama tupang gawe Horas kabuku Horas. Luar biasa bah. Dihita par jetun kabil unang jetur mulak kita. Ate. Dihita par HKBP jetun kabil di Sombanjo hita. Ino ala naing rota moeta amata wali kota. Jetun kabil sanari tortori Tiberias. Unang termulak kamu dah berjetun ni. Asa ulo ba muda no per Tiberias on. Ido hamudo manomu Tiberias. Jaitu kabil. Iya. Olah bi panitia parhalado resort full timer 15 juta 46.000 rupiah. Molate wanita saluda. Wamu Partiberias. Ngamangara dia amu yakin kami mau percetun kabilon. Ngarade nasida di dalam namu.
Hehehe. Olap-olap di Tartar Zaitun Kamil gorangna 6.257.000 rupiah. Luar biasa Zaitun Kamil. Tepuk tangan Jo. Iya toh. Memang polisi amat tamanurun amat tasibul luar biasa Zaitun Kamil. Oke. Amang arah deh. Iya. Oke. Amak pada nami. Gabi emang gabi. Naing bangga mah. Ruas ni Uriata Nasian AKIB Tiberias. Ditamu-tamu AKIB Zaitun Kamil. Baima panamu namo nai. Lihat Pak, kasahat tamu amang. Sian hagai beti berias di penghuni alamano. Alani partikianon wasatai matuamu hamuma nalahu mabita godang muna. Gabe mamang menapa gazakku wasatai matuluan nuhuri anami. Moliate ma tikos doi hamu duluan nuhuria mertua dua kanong perjolo tubuh pasatami tu amang bakara. Aikon napa pasang apa nama hurio. Oleh Masaru pada situa. Gabe ma tutu di haroronami di panomonomuna di HKBP Tiberias nongsa di bagasa tikyo dari nalehet hari nadenggan di pasak tuata tutu asa martada song nadia marsipatu song dalan di bona ni godang ngami diamu para musik nami baik kamu ma godang mula-mulai las padu ma tu godak sobai gabe ma emang gabe. Gabe matutu ngadilat tok kamu jala lihat panggabian lihat parhorasan atong asa dok tutu dilas nirohatta pesta puncak o kumaina inklusif
manabay siluan namin nasan hagibi Tiberias molotong robi akan natamamang ulo bihami akan namarholong ni roha di pesta taon atong beda mang magodang ulo bolobi. Gabi mang gabi.
gabi matutu marakup horas di totorta ng marsas roha ita di pesta salion. Nung upasata mi tupak namin sa diay siluan nami las diurupi hamuda pe marihite akka ulo-ulo muna atong dohon na tua-tua bakot na marhalto na diaga tadrobian oras maha resokta na majalo tunggad na maha gabiti ries na mga lean. Matutu. Atong diho panitia so no pamu so nabusisaw ko ang dohon mudok ko masani. Ido gabi ma. Donga paralado panitia. Bojo tu tonga tu. Biasa ma. Tapaisa, Yurupi jauh ketua para tahu. Awo. Maju. Ngai dia kadang para ladui. Calo situa, minuman ringan. Ido. Ala nangaluja mo partibio reside ba na ortori. Dauh tata. Jadi asongon no daba. Songon paula hosalo jamuna. Doko ma panitia nami hopar nang tahatai gabi ma. Gabi ma, ayakid daw ma. Adang mukitid dia munara hahamuna parjetu kabilate. Hopar tu dari sini rata sajuta maun. Gabi ma jal horas. Gabi. Ali takas nak kitu jetu nilak kamu lapeton unang lot tuhami pasat tamu so manarita na sida. Lapeton ang nak kitu na sida. Adong go. Gabi ma. Dang mukid dia ang gina dong ya bang. Gabi ma. Alai dong di hati anon. Alam bon na posobulong do hami. Olo. Unang ibarbari hami kena tua-tua di be jalo sa aya anon ede deh mangebas na sida. Alai saya mate. Saya ma. Ido. Apa? Oke saya man no beto akan naboso na deh. Beto ma kena boso mangebas tokin. Ma hambil marebas ma. Bas ma ba ma pada nami lagu-lagu ahay. Lagu-lagu ado. Posraku soit. Masuk ke tengah. Hai dia. Malu-malu kalian mainkan. Itu. Masuk. Tangan di atas. Mainkan. Itu bos libur. Melani Corrado. Ahana manjongan yang kita deh. Itu. Sampai hati kau kekasih meninggalkan aku sendiri. Air mataku bercucuran mengingat kajian berlalu. Oke kasihku, kalau Tuhan kau bahwa pelangi bisa otenemo. Mana di kona soroja
Dapat hasil yang tiki. Warna be tahun puncak. On nama puncak deh di kita. Murah tu mah. Dapat hasil yang tiki. Memang luar biasa di Bereson. Ibarat saya kau tiki memang. Ya. Baik mama. Las Nerohatta di totur nami godang nami HKBP Tiberias. Didok na tua tinahu tio baik panuhatan. Baik damang ma godak si tio las padoma tu hasahatan. Baik damang. Gabi amang gabi. Baik amang baik. Saat selalu saya sapa waktu berkenan. Kita lalu saya sapa tukang kagean. Ya, horasa. Hilo, ngapain mangkaso maju amu Pertiberias. Minum maju amu malang lapet. Alai dengan termulak kamu deh. Panitia, mohon dibikin nota. Jadi sambil bersiap-siap batu ampar, panitia mau menjarahkan ulos tu Pak Dandim. Sebulan. Yang batu ketua. Jadi unang termulak kamu amangin angda. Di sodo pehita marlas niroha. Jolo minum maju amu jo hudul di tempat masing-masing. Osroha nami. Jala hamudo tong manomu-nomu neng tormulak kamu sude. Unak tinggal kamu terdok tanah neng romanotor. Hamudo mang manomu-nomu. Mauladema. Sian hita ruas HKBP Tiberias lau manomu-nomu dong atas sian HKBP Melcem. Ya. Melcem itu buat nama saya. Maula Batu ampar, iyo asa diprotes do. Iya. Mauladema di HKBP Zaitun. Alai sesuai kesepakatan ta, amudo annom manomu-nomu HKBP Batu Ampar manang Melcem. Alani lasni rohanami sudah jemaat HKBP Batam. Odo beboy di kota Batamon adong Dandim Jamatta jala kolonel amang omma pertama pangkat kolonel selaku Dandim di kota Batamon jala Las Jamatta. Jadi alani balgani rohanami amang siak kuriata di patu pahami do ulus si godang rabuh sayomma mangulosi tabani nasihat tuhata di napadalah tugas samu di kota Batamon adong do di pasar tami ulus saya sirohan itu hatta tabani tangian non asa taba mo se pangkat niamang moloboy sampai tu bitak tolu asala serohata tondo dokon nakin odo pertama alak kita jalan langsung ngadok ya alak kita lai let call dobe waktu si ya dotong jadi langsung jemaat amang alani balga rohanami selaku jemaat buriat tahun naik pasal ulus matu amang unak pikiri amang na naik sumbangannya amang daun balgani rohanami do naik pasal tahun alani amak paditanami gabi amang gabi amang mapasal do inang tu amang mapasahaton do inang jadi berada mamang asa di pasahat. Ala di balgani rohanami romangon. Asarapak kita kabalgahok kuryat taon manangyakon mabaynakan aboy tapatupa. Memang ang gosyak kuryat taon yan asirohan ni Tuhan na 2 periode na salpu adong dohami 2 anggota DPRD provinsi adong dotong 2 DPRD kota jada sonari ma adong Jamatta selaku
dandim alani las itu turuhan nami amak pada nami gabi amang gabi naik pas stop Oras marita kamang do kainang. Odo be paju pangau songon uluan ni huriata rak dohot amang silaban. Amang dandim. Alai torus do marminggu amangon di parminggota jam 7.30. Do inangi mabuan yang nakon nasida tu sekolah minggu. Jala dang buhay me paju pang molo di tiki parmingguon. Udok ko memang tudongam molo palapas marminggu amang dandim. Bawa hamuma asa tasambu di acara parmingguon. Alayala toruk dorohan yang dandim dangulu songoni di acara umma tapasahat. Ope di suku namang dandim daun lakiluh. Kenapa mang seperti itu harus diulusi? Udokon karena amang jadi warga jemaat HKBP Lubuk Baja. Iku. Nakaning huhusi pamangon. Sebenarnya warga jemaat HKBP Mardani Nata Bandung do amangin nah. Udokon gak apa-apa kalau sudah di Batam ini, selama di Batam nanti kita daftarkan jadi warga jemaat, warga kehormatan niku. Dalam mulu pindah sa Batam kita keluarkan surat pindah. Alai dokon amangon nakaning, janganlah warga kehormatan amang, warga jemaat biasa lah nina. Jadi hari Minggu tawar tahun amangon gabe anggota jemaat di Huriat tahun. Alani amang silaban. Tilas ni rohanami sadari omma Jupang tikina boy hujak ko kami amang sebagai anggota jemaat di tonga-tonga ni Huriaon laus sekaligus parhobas sebagai dandim di tonga-tonga ni kota Batamon tang yang nami amang sukses memimpin di Kodim di Batamon jelatang yang nami sahat tu bintang muse amang adalah aset HKBP ya aset HKBP jadi tetap masehat amang di perbincangan tanah kaning di do amang sangat menarik budaya Batak odope hubereng muse songonon amang dan itu kita lestarikan alani selamat datang ma di amang nang doho di inang nasoboy hadir di son alai setiap minggu hadir ramang do inang sebagai anggota jemaat HKBP Batam Resort Batam. Omma hita nasa resort jalomma hita nasa huria. Sehat-sehat maamang lahu mengula si ulaon toktong do tangyak konon nami amang di suria kaulaoni asa toktong diramoti Tuhan. Alani i di sonadok kupasahat tami ulos molo uloso namang naparjolo bentuk penerimaan dengan ulos ini HKBP Batam menerima amang sebagai sesama sebagai anggota jemaat di tengah-tengah di Huriat tahun yang pertama. Yang kedua ulos adalah bentuk kehormatan ala pejabat dan di mamang di son ini bentuk penghormatan dari gereja ini untuk amang. Yang ketiga ulos adalah simbol doa. Jadi marhite-hite tangiang marhite-hite nadi ulot con huriat ta uloson dalan ni tangiang nami doon mana yang konamang asa tok-tok sehat-sehat diragam ni tantangan na nirupan yamang toktong sukses amang lau manguluhon lau mangulahon akasulon yamang atok songon nedok ni halak Batak mak pinatikon hujur di atas ni tapian yaitu si pe amang mangalakka saya tu si ma dapot persaulian oras mak
Jadi mulatema dia mang pendeta resort namanya wakili sude resort narong di Batamon pasahapton ulos tua mang dandim sanggia ma lap tu denganna parsaurata tu sude lini pemerintah. Jadi sonari peu pasatai ma tuamu amang asa tomu hamu todok tak. Iya, taluti mamusena sian hita HKBP Tiberias Roma hita. Godang di olom-olom di HKBP Tiberias. Godangnya 6.562.000 rupiah. Luar biasa Tiberias. May mamang mula na mangareri do batu ampar. Jadi humulate mah. Neng tong-tong nami mah. Ima HKBP Batu Ampar. Alani amang pergodang pergoci. Gabe amang gabe. Baik kamu mah godang. Nasa mau siapa panitia? Mulai deh Pak. Nunggu saat tamu di pokoknya alamanon HKBP Batu Ampar. Luar biasa di Batu Amparo. Nih torok mate. Terdari kamu anak buah baju nih uri omba. HKBP Belcem mergati gowar gabi HKBP Batu Ampar. Omba buah baju. Alani binasa ama hawa nama kita godang muna. Oke. Oras mari ke saluna. Oras. Sebelum upang kami tortor nami HKBP Batu Ampar Resok Batam moloson nakaningan siya namang ketua siya turi arong do di holsohon di tongatongan ni Huria Lubuk Baja naksongoniyo kami siya tongatongan ni HKBP Batu Ampar alay na berjulu Hupa saat kami hubungi kami amang baritana amang sahat siat turi hirarong do masuk di tahun 2024-20 siap tuhoro yamang mauliate ma di tuhatta dari alani amang naksoni itu amang padita resort di holsonami di tonga-tonga ni huriatta tarduma di domisili ni Huria HKBP Batu Ampar bos rohanami amang di amang padita naksoni amang sahat songo perpanjang tangan nami di tonga-tonga ni Huria HKBP Batu Ampar upakilala ho kami do salu nai nau kujalo kami siap pemerintah marhite amang sahat siat turi alay-alanya amang di pengiduan namion di domisili ni Huriata pos rohanami
adong do naing hurecana kami partikian naing maju amak padita resort dot amang sahat siat turi asa buhi hita amang makatahatai di Batu Ampar taringot tusi alani pos wala namin si amang jadi selama ma di amang sahat siat turi madalaton tukilanjutan tu aka naing ro ima songol sa ami amang alani amak pargosin namin gabe mang gabe asa saat di pangido tuhat di jalo tuhat tang yang nami nagtangi yang isadhut Huria Resort Batam alani amang tamado madok maulate dohok marsoba alani baik damang ma godak soba-sobai las godak bula mulai las pado bunda ma tu godak soba-sobai gabe mang gabe Maulate mamang ngadibadamang godang mulai-mulai do godak soba-sobai asal lihat ma panggawian lihat nam parforason baik damang ma godang lihat-lihatin Maulian ma pargoci nami nunga di bain dama godang lihat-lihati nuaing naing marulu-pulu mahami marhite totor nami naksongoni marhite ruas ni Huria Resort Batam alani dihamu amanami lotina nami mangiru hami tu adupa muna sa luhupna asa somanggoki tupak nami na huwa kami di partikianon
Molo hubere kami do nakaningan Jaitun Kabil Gonop Songoni nang Tiberias Bola kami nyan Panghiruan namin dito sa luna. Apalagi mo nahanap batak ikaw gajil ma apalagi sa unusikan gajil mo luwe pitu siya songoni ma jadi postura namin dito sa luna asareta hita manupaki pestata di apalatikyon ima pesta resok badam alania ma pada namin gabe ala na Roma aka dongan nami sa resort badam ma godang olob-olob gabe
diriku honeko naiknya soba pora poreko dari diriku honeko dari kaki baju daroheko dari ada siraya kadumba siraya kadumba siraya kadumba yang sage ada siraya kadumba siraya kadumba siraya kadumba yang sage
Nana. Wah, dia mau barbatu ampar. Ama utauruk. Wah langsung mah. Aku pangiruan di panitia tuh kamu. Magna aruk. Boy mang, boy. Hido. Dang minum kaspik ini no. Itabay berarti itabay 2 kesenai minuman ringan. Cara 1 juta. Batu ampar. Dua nai mah ahyan waryo. Sarupa mah. Omba 2 nai. Nakitu jetun 1 juta sarupa do pocina. Nasao. Iberiwas be sarupa do. Mulai nang itabay berarti ikon. Tetap baik. Asa suku pa mang. Na kuning-kuning on. 2 nai on mang. Asa suku di na. Palpi. 2 nai mah. Mau ditambah 2 lagi. 1,5 juta batu ampar. Luar biasa. Ayah do ayeon. Ay, coba tuh. Huruf vokal deh kan. Ido baca mang majo. Ayo. Iya, 1,5. Nggak oke. 1,5 juta. Ay, memang. Baik mak ku tahu ruk. Amang pada nami iya baik mak. Asa atas itu. Iya. Oke. Ngabe kan. Jadi ngabe amang di baik kamu pergi doan amak pergosi nami. Alani naik ujungan nami mana atur nami di patikionon. Baik damang ma goda situ do padumang ma tuhasa tadi. Ngabe kan. Sakti selalu saya apa kabur kita malu, saya sama, kubang kabean. Mau lihat mak,
Jadi nyoma songon inuman muna stokin nai di tempat ta alai unang mazadong na lauzo. Jadi acara namang dihamu wek talian maju waktu satokin. Saya bermaju amang dah ate inang alanek pasaton ni padita do sude bagaran ulos tu ketua panitia amak sisahat na uli mete. Jadi upasa taima tu amak padita resort. Soma inang. Soma Boleh ate. Dakpola niyan di tagam roha tong. Olatang yang munaipe alas roha. Informasi Obarto na Oktaboto bahwa salah satu ruasta mantan situa kapakpahan nunga dia laptuata nasugot jala direncanahon dibuanan no tu gedungon ninna jalan akid di Pangidonasida moloboy nian sebelum jamonom sipulma ulauta asa bersiap nasida pangido aku alahita do untuk kita moluaka tortor pangido son nakin nang bepola tabay nalana tamuta do nakin nang baranya umat setup yang gohita do naing baloy center ate duk sayo lop-lop itu rasa ma dohot sitio-tio cone mate sudah uek na sa polusiay itu nang bepola dong Pangidoan, mola tema horas. Upangidoho ma rotu jolo sude uluan ni huria dohot dong apar halado resort do sude dong pangulan ago tiki. Parhalado resort uluan ni huria do sude dongan pangulan ago tiki. Semala amang do inang sasonna bidang. Las di rohani aka padita do. Yeah. Alani ulauno bagak amak selalu ambil peduli dalam kegiatan HKBP nadong di Batamon. Nang nahulalu baja, memang sudah ambil bagian dua amang di HKBP nadong di Batamon. Pasatay memang. Parhalado resort ngay sude. Parhalado resort somahita. Parhalado resort somahita. Sude dong pangulan ago tiki. Jadi anggona mangulot conan non upasaha mau to amang situ hasibuan. Anggona mangulot con. Aleng gona makatahon auma. Na berjolo penahudok ko mangulot con ala say hurok do na tuon mulai samahanay pe baba senik kudo inong senik kudo. Ala tuwuni buru regar dala paromenna buru regar. Tuben na hupar baba na salilingon. Na peduahon ala songon uluan ni huria iba di son doh padita resort jala saliling di distrik Keprio ni ba udang do tugas do tanggung jawab ni bapa huria di distrik nang di resoton kelas rohanami selama sepredion sehat-sehat bapa doh inong sukses mengulasi ulaon jala dilehon roha nak tu huria Dalalas rohanami nak pemerhite-hite pergumulan natung macai borat terpilih do pemuse tu periode nanengro alani i napastira patu pauta do syukuram muse alai sian HKBP resok Batam nasa resoton pasatami ma sonari perbue nilas ni rohanami ima ulus na herbang dison dalan nitang yang nami maon manang yak baba do inong sukses muse laho mangulaho ciulaon songon anggota DPRD di Provinsi Kepulauan Riau sehat-sehat muse dala godang dope nah hinirim ni huria marhite-hite pikiran nang usaha ni baba do inong merguguma mangulaho ciulaon alanen ko mangulutcon pasaha mo to amang hasibuan. Bajo musik. Gabe mang. Apa itu Jo? Terima kasih.
cerita bahanda do namang bodo konokku sa namang boru anak boru kudon ngaboru de tua mo dihami boru si morakiron jadi mulut tungau pinamang uloson na boru ati pa yes maroham las maroham sa ilam gajang mau murmu sehat-sehat to dah do ima pangiduan ni atas nama pribadi keluarga dohot huria HKBP Saresot Batam alan yang perkuci nami nek pasatur nai maulos nek si gajang rabon sa gajang umur niang boru namion do na boru namion sa las rohana beka umagodang nau partusi Mula tema di tuata, mula tema tong nang diamu sude parhalado ni huriata sa resort akan na full timer suaksoni nang aka parhalado resort na lasro amu na tong maulos sa tuhami kasi maro tuturuan ni tuata parhitiam maon say tuata do totong na mangulos si Toddi alayang ko balgan ni rohanami las ni rohanami na pinatupamuna las itu rohanami. Memang todos on na dokon namang padita resort ondo pe pemilu na pali mahalihon na huhadopi na agak berat. Tanggal 14 bulan 2 disima pemilihan umum persaingan suara agak ketat alai puji Tuhan digijang dotong suara tah alai tong di tanggal 14 bulan tolu adong pemilihan susulan istilahna alana holatu provinsi do di walu TPS molo dang diramuti tuha kita hami adong dotong kemungkinan boy kalah disi alana si walu TPS-on molo ipal sude tu nomor 2 perolehan suarai bodo pe imana monang imana pa dua persoalan nahida dapat di 2 bulan nasalpu ada tong ngason ditagam beroha aka persoalat tong dan di hadapan lay asirohan di Tuhan mudah-mudahan mah aman saluhuna alan nitangyang muna dukungan muna boy maami tutu tarpilit jala hami pe di usaha kami na boy tong aha di patupahami tu huriat tahun di bagas tahunon soon nakinani di Batu Ampar mungkin bulanon mingguan mulai marai di Jama di Batu Ampar molo di Lubuk Baja uang tunai nunga cair 375 juta jala mingguan mungkin cair ma na paduahon 375 juta naik hemat itu alai pangiduan nami memang Torta siapa musa pertanggung jawaban na asa deng gantong pembukuan dohot guarni huriat tahun
nangguar nami. Takpola namaol menghutoni. Kasiroan Tuhan di tahun laro nasa naboy tapatupa matutong. Iba naboy di pasatami oras ma di tasalut na mulata. Oras. Jadi binasa mamuse naking nama nomu. Batu ampar. Iya, batu ampar ma. Nama nomu. Wik baloi sekitarna dohot baloi Nagoya. 5 week kete. 5 week. Iya, ngai dia nak batu ampari. Kamu di mana tu? Mau nektor mulai juamu. Nagoya sekitar Baloi Center, Pulau Onom, Taman Baloi, ready? Iya toh. Batu ampar. Iya. Manomu. Iya. Tomo hita. Olo. Gabe, siap batu ampar? Mulai tema. Ala nunga masuk Tortor Week. Gabe. Nah tomo nih, hagai batu ampar. Bye mama, manomu nai. Tema asa tamu akaruas ni huriata na 5 week ala na huberen 5 sati na son na makuti ni berarti luar biasa do ala ni partikiano ni pasatai ma tuamu mardos ni Roma amu na 5 week Mauliate mah di partikian non di pasa tu hami diwe onom belum onom ngadir okay. Diwe punggur ya punggur Nagoya sekitar Nagoya Baloi Center jadi di lorohan ami
mardus nitahi mahita asa humatop siani semahita cianwe dia mana mangido godang ta langsung mahami mau liate ma di tuhata di bagasan partikianon di hamu amanami uluan ni huriata amang padita resort om mahami na 5 wek Baloy Center, wek Bolo Onom, wek Nagoya sekitar, wek Nagoya, wek Punggur, amang dohot panitia, dihamu amang nami amang panitia, dison dohot parhalado resort, dison adong do buat kami siluan nami amang naso sadion molo tumpe songonon na boy tarpatupahami sian uwek nami sian na 5 wek las marohani huriata majalo ima silua naong hupatupahami di bagasan partikianon hatani si tua-tua madohonon nami si titik masih gopag golang-golang pangarahut na otik sosadia na boy tarpatupahami sian na 5 wek tuata de batama namang gohi pasukan atau diamu amang par musik kami naing bulan nami matotoron nami dijalani baik kamu ma godang mula-mula pasatamu ma tu soba-soba pasal dahamu soba-soba gabi amang gabi lihat mandi hamu amang permusik nami naik lihat tonon nami ma amang silua na hubuk kami neon sal lihat dialani baik damang ma godang liati asal lihat tuk kami na hubuk kami sebelum pasatami tu panitia ni pesta ta damang ma godang liati
temadi amang parbusik nami. Ya, memang gabe. Di bagasan parti kiado tutu marulopolop dohita marlas niroha ita di pesta puncak okumene inklusif di sadari di bagasan di sadari di sialani dihamu akan marholong niroha asa romamu di namangolopi hami iya lima di bagasan parti kianon asal martabat-tabat kasilas niroha di hita tujuan nyoron atong dihamu mang pargusi nami baik kamu mah olopes kusi tu olobolobi gabe ya. Iya, olah balut. Maju ke tengah. Itu yang satu-satu. Luar biasa. Baru
Mau lihat mah di tuata dia mau amang panitia nami. Gawe. Songon nahuduk kami nak kedeng tutu. Si titip masih gopa golang-golang pangarahut nah. Tung songon ipe naboy tarpatu pa amis yan na 5 wek. Naboy manupahi di pesta tahun tuata debata mana manggohi pasu-pasuna. Hei, matutu. Mula tema. Sebelum hasahatara diamu Ros Neuria na 5 week. Ima dos ni roha. Ido. Allah. Ido 5 week. 5 week. Ima dibagi-bagi sador kok bede dos marwata de. Wah. Ido. Gabe. Ido. Lapeti mai pagudang malapeti ito. Baik nang lapeti. Ido. Oh lo, baik masa buku sawik. Ido. Oh gabi tambah minuman. Wah diamu, na 5 week. Wah, gabi tambah do minuman ni baik. Saru baba tu batu ampar. Tambah nakit 2 gabi sare 1 enggak? Amu na 5 week. Ommahu bagi-bagi hal. Ayang anggo si panganon ni dodang bernasai ta. Nadong ima. Ta bar cukup ido. Bes baru atur hamu ma. Ya. Gauli. Iya. Kami memang bagian non. Naki ngau pangiduan 250 masa wikina. Baik anggo panitia. Gabi dalam oras. Nauli. Asal ma uli di hamu, uli di panitia. Ya. Gabe. Mau lihat ma? Tole ma. Ujung hamu ma. Mau lihat ma di panitia nami. Atong di hamu pargo cinami. Gabi emang gabi. Baik kamu mah godang hasahatan nai ala nunga sahat besok dia akan uliak kena denggan di totor nami di nalima nawek. Baik kamu mah godang hasahatan. Gabi emang gabi. Las bado butuh studio tio. Mana tema? Aku mana mengatur nanti? Ya, jadi mengarah ma week Muara Takus Dohot Surima week Balai Kolam Residen Ramasuk mana 5 week deh Muara Takus Balai Kolam Nazaret Galilea Balai Kolam 2 Balai Kolam Tolu mana munomo mah week Balai Center Glono Nagoya Dohot Taman Baloi Muara Takus Galilea Nazaret Balai Kolam 2 Balai Kolam Tolu asa mangarade tong Batam Center week Nagoya sekitarna lamanomu-nomu. Olap-olap di tartar Batu Ampar unak sanga mula per Batu Amparon ikon Batu Hanoto do. Olap-olap di tartar Batu Ampar kodangna 7.61.000 rupiah. Wah, lam sore lam naik kate. Ya lam sore lam naik. Puji Tuhan. Kebedu anak anak buah baju lah. Baloi Kolam Nazaret Galilea Balai Kolam 2 Balai Kolam Tolu Muara Takus ngabuah hamu amang ngamangara diamu hamu udah mang manomu-nomu
Nagoya Baloi Center Manomu-nomu dohot Nagoya sekitar. Dihita we Nagoya dohot Baloi Center satu somma hita la manomu-nomu we naneng manotor di Bagasan Partikyanon. Roma mo inang, Roma mo mang tasa tatomu-tomu we naneng manotor di Bagasan Partikyanon. Oke. Kita na opa betul nomor sekarang dah hadap ni. Oke, berdua baris. Barisan ni Ina, barisan ni Ama. Dua baris mah. Bama jos terus jahit, lagi. Orang ikut di mana? Saya kan begitu ya. Bye-bye ni hidup tabak ketiki. Ngarade kamu amang. Jadi alanunga mangarade wek baloi kohok baloi Galilea dohot tolunai wek baik damang mamang panomu-nomu ni. Gabi. Hadison mengarani ma muka kuning baloi dipan bengkong indah bengkong sekitar kampung nanas. Jalo hamu ma amang godang muna isi mahamuna nama jalo. Adia lihat kamu jo miki. Ido nama dia mi laki. Lihat kamu jamang lihat kamu. Nyon. Oh, lihat kamu. Ah, pasal tamu jamang. Mula tema. Ala na boleh natari au gawa gorang maniuk mik. Ala ni pasal taima tu amu parboleh kolam. Dos baru hamu. Olah pasal tamu setuau. Jadi mauliate mari tuhata, mauliate manang dihita sauluna. Tarlu mobi ma suak songoni nang dihamu panitia. Dison nunga mangarade hami tutu. Di namar lasni rohai tadi Bagasan Sadarion. Ima di pesta puncak. Okumene inklusif di Bagasan Satanon. Saresot Batam Jala Maritei Bisok kami sian na 5 sektor
Ima sektor Muara Takus, Balai Kolam Sada Galilea, Balai Kolam Sada Nacaret, sektor 2 Balai Kolam Suaksongoni, sektor 3 Balai Kolam. Dihamu panitia nami dison adong dahuwak kami ima songot gati ni silua nami di nalahamanu payulat tadi bagasan Partikyanon tarlu mau dihamu uluan nami saluhut na full timer molotuk songonot penaboy tarpasat hami songot gati ni silua nami asa doholan nami ma songon nadok ni situ tua nani iris-iris timbahaman dari bacu salean horas mahamu naman jalo tukanda tugabe nama nang dihami nama ngalean alani amak panda nami nang mulaw nami mapanortoran nami marhite gondang mula-mula asa dohonon nami sianjur mula torsa mula ni rumah isu, mula ni rumah gorga, mula ni rumah jolma marbisuk, mula ni jolma marga. Suak songoni nang dibaga seperti kianon. Nang marsoma mahami tutu. Ima tuha tamartua debatasi topa salukna. Asa toktong ma di pasada hamu marhite gondang mula-mula do gondak somba. Asa somba nami amat tamartua debatasi topa salukna. Asa somba nami ima Yesus Kristus Raja si paluai. Asa sombau nami ma tondi porbadian apa hoton hurian abadiai. Asa sombau nami ma amat taraja yang data sori pada nalia nalolo. Alani amak pada nami. Bahendamang madihami gondang mula-mulai. Jala pada mudam ma tu gondak sombai. Ayo mang gabi-gabi. Maulate Mariamu apande nami ala nung ngari hamu dipanggil nami ima marhite gondang mula-mula suak songoni nang marhite gondak somba ope asa mangalia mahami asa anggiak marhite tutu ala ingok dohami dihatana tua-tua namandokon ringgas mangaliat hicca manjalahi asa marhite ma tutu dihami salutna nawe pungudison asa dapota panggabe perorasan jalalia manang dihami salutna pangamutu jalanan alani makwana nami bendama madihami godang lihat-lihati
mauliate Mariamu apanu nami alanung ngatok-tong dioloi hamu dia kapangidon nami marhite gondang lihat openeng uduton nami mamuse di panotoron nami marhite gondang olop-olop jala di pangidorohan nami na hami salutna na jongjong dison dihamuna amanami do inanami amang raja inata suripada na liat na lolo marpangidua kami marhite holong muna asa ramasi olopak kita dinalaho manupahi ulauta di bagasa partikyanon alani amak pende nami bentamang malihami godang olop-olopi
Tuduhkan derita mulia, derita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Juga menunjukkan derita yang benar, menawar hati rindu, meliput terbesar. Juga menunjukkan
Ama panggabean. Jadi maulah tema diamu ama panda nami di hamuna alanu ngatok tong di oleh hamu di pangilon nami ima marihite gondang olop-olop suak songon ima mole te gondang mari pasak roha nami dihamul salu na damang dainang dinalaho manupahi ulaut ta di bagasa pertikianon ima dinaung mangolopi hamu amanginang sa itu hatama nama masu-masu nama ngalehun akka gajang ni humurai pason hita salukna jala ditambai akka pasu-pasuna tuhita salukna jadi ope di hamu panitia nami andorakso hupasipul hame di panotoron nami partikianon hupasatami ma tuhamu panitia. Jadi dihamu wek 5 wek mana kamu on sekami panitia on sebetulnya ikut 2 juta don ale alanunga dimulai naking 1.250.000 1.250.000 bilala ulima rohamu naisite dihamu wek 1.250.000 buha dihamu amang maunya tema dihamu panitia nami walaupun kami mai dipanggil amunon alamangida partikia kita songonima suara nami mando mau late godang ma di pasak roha nami butima mau lihat tema dihamu wek nami na tong mangolopon alanin no koordinasi mahamutu bendahara asa bulus tuntas sadarion alani upasatai mamu separtikiano tuamuna jalo amu ma hasahatan nai dihamu amak pandanami ala naik pasipulon nami ma marite panotoron nami di partikianon songon na idok ni situ atu amadohonon nami balik edo na panahuan ni ektio para pak do anggo panatapan bendamang ma dihami gondak sitio tioi jala pado mudamang ma nang tuhasan jadi mulate madihamuna alhamudo tong manomonomu tuwek berikutna alai ngaboe sambil mengalang lape minum pamuna songo pasob butagas muna siap panitia mangarade mahita wek muka kuning baloi dipam bengkong indah bengkong sekitar dohot kampung nanas lasu pangidohami ma tuhamu wek baloi nacaret Galilea baloi kolam 2 baloi kolam tolu suaksoni muaratawakus lao manomunomu mau liate jadi hita salu na nauksipul manotor nakin ima wek balai kolam sana nacaret wek balai kolam sana Galilea wek balai kolam sektor 2 suak songoni